بکش کامیراتا گیجو کامیرا کیسی زونا بکشی بکش میگم کامیراتا خیلی باکلاش کردیم زد. آروم شوید زکیه. و دالیت کنه بگو نه چه از ما دنبال جشتگیم کو همش بگیره و دالیت کنه بگی کامera تا بکش. من دایو دیگه سفرست ماخی. برای که من زندگی دارم فرزند دارم برای ما در نودار کردن گپوشم زکیه شما هم عاشق شده؟ چی به این سوال من میتی؟ من شخصا عاشق شدم. شما اون کس عاشق شدن شما چی؟ شما با غالب شو چی مناسبت داره؟ باید امیر بفهمی به دروغ شود. خوشخبر دوستانی عزیز امروز فریده رسولова تصمیم گرفته است که هر یک شما که میدونین اعضا میشین شما را به تحفه نمونه چی خیل اینک روز گریشی نوی خود را سر داده است که زیاده از 1000 نمو تحفه ها که به هر یک شما میرسد الکی در همین رقم روی اکران واتساپ فریده بانو مرحمت مراجعت کنین خود حاضر رجیستراسیون کنین صاحب تحفه ها شین و نگفتن اومد که 10 تا راه خط به شهر قطر دارد 1000 دونه پلاتینسا و 1000 دونه پارفومера و 1000 دونه دوخی به شما تحفه کرده می شود که به غیر از اینها چندین نمود چلاهای طلا هست که شما صاحب میشین و این چنین نگفتن اومد که شخصانی که خود حاضر که رجیستراسیون میکنن به همهشون تحفه میرسد وقتی که رجیستراسیون کردین حتما التگ شما 10 نفر دیگر را رجیستراسیون میکنه که شما بزینه دایرکتری برسین زیاده از 50000 تومان معاش بگیرید شانس خوب را از دست ندید خود حاضر در رقم های روی اکران بوده نویسید شما را رجیستراسیون میکنند دوستانی عزیز در پهلوی ما هستند زکیه زوکیرова مهایو اسلامова و شودونا عبدالکریم-زода شما الکی پای بردید роликҳояшро аз назар гузарондед ва хоҳ нохоҳ мешиносед инак ба барномаи аз дуруғ то ҳақиқат шуморо хушомадед мегӯем رحمت мегӯянд ки таб болида бошад барнома хуб мебарояд таби шумо чӣ хел нормально بالیده است. шумо чӣ ташаккур ва гурӯҳи келинчакҳоро таъсис додед бисёр хурсанд шудем чаро номи гурӯҳи шумо келинчакҳо унвон гирифт از بس که صحنه‌چه‌ای که ما بازی میکنیم کلینچک و خوشتامان است از همین سبب ما کلینچکان نام گذاشتیم муҳайёхон фикри шумо از سببی که مورا در همین صحنه قبول کردن مو فکر کردیم که همین کلینچکو دمو مناسب میگردن закиябону اکمار امرال خشتامان در باندگیان یکی بسیار ایده که خشتامان در میره و ایده خدمه میسال чаро дар гурӯҳи шумо шавҳар нест фарзанд нест фақат келин и хуштоману яъне шумо аз 3 нафар зиёд одам намегиред сабаб чист برای که نمیخوایم همین چیزا ҳамин хел همین ما سه уже عادت کس کردیم همین سه کس مثال بسیار وقتا میشه ما جنگ میشیم وای میشیم دیگه آدم وشم رو نمیبردارن مثال همین هر سیمون جنگ میشیم چیز میشیم نمیشیم با باید گرم همون نمیبرداریم باشتی میشیم одами нав ворид шавад фикр мекунам ки тоқат намекунад تا قدنه قینه قد ҳар آدم як гурӯҳ роҳбар дорад роҳбари шумо кист موهایو сценария навиштан осон нест бачаҳоро ҷамъ кардан вақти соати муайян мондан локатсия сохтан фикр мекунам бардошти кадоми шумо هممون یه چیزا فکر میکنیم مقصد اینه من سیناریا فکر کردم زکی خونه بیوه این باشه رول دقیق میتروید анамо сарфу харҷа ҳисоби ки зиёдтар сарф мешавад نه اما اون برابر کار میکنیم مثال جایی ده که ما نداشته باشیم ایش میکنه جایی ده که من داشته باشم مثال یادم میکنه نمیخواد هم دیگر فهمی закиябону لبک дар нақш дар ҳамун нақшҳое ки шумо бозидед аҳамият додам шумо хуштомани зодимро зиёд ба ӯҳда доред чӣ магар дар зиндагӣ аз хуштоман зиёд ранҷ кашидед ин қадар дар симои хуштоман як шахси ҷаллодро мебозед برای که شکایت ندارم просто همین رولی که من میکنم مثال نسبت خشتومن همین چیز ما خم در حقیقت دگیم این حقیقت داره یکمش بعد خیلی هم یارو میگم تیارین یا تیارن تمام امرال ما بازی کرده رفتن میگیرم بگفتن چی میشه که در نوارهای خود در باره خوشتومن‌های خوب هم در حال خشتومن‌های خوب هست که شک بو بنزدیک آینده میشود فکر میکنم که شما اویله داره نه فرزند دارم مکود کی اویله دار نه یعنی که جدا شده مهیابونو نوارهای شما رو اهمیت دادیم الکی میلیون رو عبور کردن گذاشتن یعنی راستش رو گوید چون که برنامه ما از دروغ تا حقیقت است شما رو چند فایز دوست داشتن و چند فایز بد دیدن از کامنتاریو معلوم است که اکه کامنتاریو مونده خیلی گپش بسیار گپی بزرگ نمیزنن 90 بعد بگیریم خیلی 90 بعد یعنی که 90 فایز بد میبینن نه 90 فایز نبرات پیشروی هم مجدد میکنن با ویدیومونا
10%. ҳамин 10% бигем ага хай фикрҳои худшона дар комментар менависанд. Шодона, чаро шумо дар нақшҳо келини анон сифлис мегӯянд ку духтаракое ки фақат гап шунаванд, нӯъуда бароям ҳамин нақшҳоро ба шумо медиҳанд. Чаро? хай ман дар ҳаёт як суфлисту мохи мулоим ҳастам, ҷанг намекунам, одатан айсоби ҳамин. яъне ки аз рӯи хислататон ба шумо нақш доданд. бале. ташаккур. саволи дигар. шумо бо ғолибшов чӣ муносибат доред? باید امیر بفهمی бе дурӯғ шавад. ки барномаи мо аз дурӯғ то ҳақиқат. یگام مناسبت نیست یکا خیلی مثال ما 3 تا ویدیویی که ما زدگیم قدی غالب ما اینا چند کشیدم می بلاگر قدی مثال فاویک بدم ویدیو میکردم که ما همین 3 ویدیو که زدم از دتش برومگه تگاش ممکنه همین به نزدیکی بروه همین 3 ویدیویی که ما قدی غالب زدگیم ما همودا اوج آدمو دا اینترس نتر شدم بعد ویدیوی خاموشیدن بهترین آدم یکا مثال ما قدیش ویدیو میکنم وای ما در یگام نسبتی بدم نداره او دا فرق نداره در اون چند نفرت مثال سیونکا میبرویم وای میکنیم هستن آدمایی که ایده کارشون نمیبروین همین چیز ده یکی او دا فرق نداره تا در گیجای سیونکا میکنیم در اون چند نفر او قد سیونکا که ایستن وای میکنیم همین کارشون میکنه میزنه میره با خدا یکی خیلی نسبتی ما بگوی یگام چی نیسته ягон муносибати نه نه ғайрибаи نه нест. نه یگام چی نیسته муҳайёбону шунидем ки шумо бо як блогери шинохта имрӯз баҳо оиладор мешавед. рост аст? кадом блогер? ҳамин хел шунидем ки бо як блогери шинохта шумо муносибати ошиқона доред. не хато фаҳмидед? дар ҳоле ки ин гап асос надошта бошад пас бо фавик чӣ муносибат доред? ҷураем? бисёриҳо мегӯянд ки арӯсӣ ба ҷоияш аст. не ҳамкорем ҷураем. яъне ки шумо дар ҳам аз ҳам якдигарро мефаҳмед ба ҷуз ҳамкорӣ байни шумо чизе нест. не шодуна шумо ба ҷавобҳои закия ва муҳайё розиед? дар ҳақиқат байнашон муносибат нест? дар ҳақиқат байни инҳо муносибат нест, чунки ман ҳам ина фавика мешиносам, ҳам акаи ғолиба одамҳои беҳад хуб мебошанд. ягонташон нисбати мо нияти нопок надоштанд. чаро имрӯзҳо дар интернет нисбати духтарони интернет назари бад доранд мардум? яъне ки ту дар интернет ҳастӣ, духтари ифлос ҳастӣ, бероҳа ҳастӣ мегӯянд. ҳаминро шумо чӣ гуна баҳо медиҳед? чӣ ҷавоб додан мехоҳед? ҳар сеятон мехоҳам посух гӯед. хай ин нақш аст. мо актрисаем, мо биромада ягон кори бад накардем. чизе ҳаста мо пишти саҳнада мо мебинанд мардум видеора мебинанд уҷода фикр мекунанд ки мо то қад духтару бачаем. не уҷода дар задни фон бо одамо ҳастанд. خیلی نیست که ما همی ویدیو دا که دکازه دیدن و خیلی دکاز همون جدا مو دکازیم. چه بگم؟ ما کاری بد نکردیم. همه چیزایی که همه главное خونگیمون میدونم من چقدر دخترم. یگون کسی من خدمت نغزشون دادن چی ندارم. اگر ساعت تلفن کنید شاید باور نکنن. سر اونو با همه مردم که پیچه بود میزنن. закия бонӯ бисёриҳо фикр мекунанд ки шуморо мақсад ки хонаводаатон аз баҳратон гузаштааст баъдан ба интернет ворид шудед ё ин ки мақсад ки аз бародарони худ мақсад ки гапи сахт шунида ба тарки хона кардед ҳамин чизҳо асос дорад? не чаро мардум чунин гумон мебарад? برای که مردی میخواد ما یه روز یک گپ گفت پگه یک کاری خوب کرده که منی نشالش میشه برای هم خیلی گپی مردم اهمیت دادن در کار نیست عموما بعضی آدمو هم خیلی منی ندارن اک من نظر ندارم همه ورا مثال اینا چند قدر این بلاگری هستم من نویسان تا کامنتر ما در هوا نویساندگی نکرد لیکن ما به خدا هم را نمیخونم برای چی نمیخونم برای من وقتی را خوندم ما پیش رفتن نمیتونم نه ما در هیچی ما در نه شکم هم میپوشونم نه یگم چی ما برای که من زندگی دارم فرزند دارم برای ما در نودر کارن گپوشون بعضی آدم مینویسن که همه صاحب داشته باشن خی ما صاحب ما هست خانگیامون میدونن просто коротон дӯст медорам. бале ташаккур ва ман фикр мекунам ки агар шахс аз самими дил корашро дӯст дошт ӯ фикри мардумро ба назар намегирад. ҳамин хел аст. саволи дигар муҳайё росташро гӯед диплом муҳимтар аст ё шӯҳрат? шӯҳрат чӣ назар доред шумо? ина ман соли гузашта донишгоҳи миллӣ факултети молия иқтисод фаъолияти бонка хатм кардам аммо ман бо касби худ
машғул нестам. یعنی بلوگری هست بله. بلوگر هستی شما چی акайҷа диплом мисӯсун ҳамаи гапа ҳами главни ҳози бисёр одамо пайдо шуда ки мегӯянд ки мисол бесаводан хела ҳар як бесавод блогер шуда яъни сӯса шуда ма намедонам миненао чи хелия мо ҳамин чиза Эки- карда метонем. мо ҳам чиза карда метонем мо ҳамра явдаш мебурем Истедод аст. бале истеъдод як нафар метавонад ки бо як навор зуд номдор шавад як нафар дига 100 сол базанад номаш намебарояд бале яъне дар инҷо маҳбубияту шӯҳратро шумо дар дараҷаи баланд мебардоред бале ака ҳамин хел аст гурӯҳҳо пароканда мешаванд зуд яъне чӣ хел муносибаташон бад мешавад аз рӯи пул ҷанг мешаванд ё ки як нафаре пайдо мешавад ки ошиқ мешавад дар байн кору бас мекунад шумо наметарсед ки гурӯҳи шумо зуд пароканда мешавад ва килинчакҳо аз байн мераванд ака чаро закияро нигоҳ мекунед вақт нишон медиҳад закия гуфтааста буд ки моё нигоҳ ки бо шунакни бо мараламоди барамқа нигоҳ кардам ки дида гапа ай шукни рафт ма ҳами медонӣ Не. чи ака одамра беҳад тез одат мекунам барое ки бад пешам хеле ихта ба мисли муҳайё ма ганда одат карда бинам вақте ӯ шукад рафт уҷе хитонбо медонин эҳсоса не мо якм чӣ карданем сфераи карьера бози бигем ки шу кардан план нест шу намекунам тура намебодам то тазиқ наша бо бувори гуфтам ки ҷудо намешавед не ҷудо намешавем не биед як саволи дигар азбе чӣ будами сӯз омадаста соз омадаисти ки як нафари дигар пайдо шавад ки пули калон медиҳам корро бас кунем бо мо ҳамкорӣ кун шумо духтарон ба мефарсед барое ки ака чӣ хел бигӯм ҳами чи блогерида ки ма расход кардам чӣ қади кадоми сиёнка кардаям чӣ қади уш кардагим ма ягон таимо пул гирифтагӣ нестам барои чӣ бе пул мерафтам барое ки ма ҳамин чиза худам дӯсту ки медоштам барои карьера сохтан ҳо леки идинис акай ғолиб пул медод ма ӯра пул намегуфтам леки худаш мефаҳмед ки мефаҳмед ки ман зиндагӣ дорам ва ин чизора ганда дарк мекунада одами дилсӯзай бигем муҳайё шумо чӣ мабодо ба шумо пули калон пешниҳод мекунам гурӯҳро тарк кун бо мо ҳамкорӣ кун чӣ мегӯед не намекунам шодона намекунам албатта ки бедуроғ гуфта метавонад ки кадом блогерро хафа карда буд ма киро хол шавед фабика барои чӣ хафа кардед чӣ хел бигӯм ӯ проект дошт 366 та видео бояд мекард да чиш да ҳами сол бояд катиш ма бисёр видео мекардам бояд ҳамия мезадем ҳами як рӯз да 2-3 та видео мезадем баъд ихешид ки ма 10 рӯз рафта натонистам 10 рӯз рафта яки сабаб натонистам мешавад дар хона кор пайдо мешавад Ҳо. бемор мешавед не сабаби оилавӣ Мгм. сабаби оилавӣ кати натонистам рафта баъд ҳамонҷа қар кард айва хафа шид шумо киро хафа карда будед росташро гӯед ма ҳеҷ чиқара хафа накардам хиёл Хо, мекунам менависанд. мара хафа кардагӣ ҳастанд ки хафа кард бисёр одамо шакли ҷаномшона намегирем муҳим неста мегӯянд ку чера чеҳра муҳим нест ака мо бисёртар видеомон қади фавик буд ба чӣ муносибататон сард шуд не сар нашида фавик беҳтарин одамай мада беҳтарин одамаям одам мудам модам Ама мода, як гапе. ай аввале ки соли гузашта ҳамин вақто фавикати уже сёмка мекардем уже ман ягон кас кати хафа байни мо ҳеҷ набуд ина фавикати акаи дилшод боз шефча инсонои хуб ҳастанд хай байни мо ягон чӣ нестай хафа шумо гуфта метавонед ки ҳамин ҳар як кас дар ҳамин самт устод дорад нишондиҳанда дорад мақсад роҳбаладӣ мекунад шуморо ки дар ин сфераи блогерӣ дастатонро гирифта буд акай дилшод дише дише бале закия шуморо чӣ фавик шуморо ман дилшод кати будам ай аввал дишай беҳтарин ва ҳар як кас лаҳзаи фаромӯшшаванда дорад фаромӯш намешавад дар ҳаёташ як чи як ҳолате ки дар вақти сиёмка дар ҳолате ки дар вақти хона ё ки дар кӯча шумо метавонед ки дар мо гӯед ки чӣ лаҳзаи фаромӯшшаванда доред
Да, ҳеҷ вақт айзотон намебарояд Да, ва ҳар сёмка. гоҳ ба ёдтон омада механдед. ай худмона фақат бугум урӯзе ки ҷанг кардем ку ақидаму миҷакадем зур будам уҷа Чӣ ҷанг? сёмкада ятамон дер кардем ятамон дер хестем ам тариштак баъд ин мебромерам гуфт дига ман Чизо ма патикаша дига пӯшидам. намондамаш рафта Чизо ма пӯшидам, ту мебромерам намекунам. Дили шуморо чӣ хеле ёфта? ҳеҷ мо ҳам хеле бугӯ ки ҷанги мо хел то охира барава қарк кунем хел гап неста. Ман шунидам ки дар байни шумо тез тез ҷанг мешаванд, лекин намедонам ки ҳамун ҷангара кадоми шумо. закия охи хушномани солим дар ҳақиқат вобаста ба характери хислати шумо нақши одами бадро ба шумо додам. Не ки ман бад нестам ба худо. нест Не, ман фаҳмидам. Ҳамун хислатро ба шумо доданд ки аз удаш мебароед. Бале. Ташаккур. Саволи дигар. Бисёриҳо назар доранд ки аз шумо актрисагӣ намебарояд ва шумо аз рӯи ҳаво ва ҳавас дар интернет ҳастед. Чӣ мешавад ки муҳайё дар пеши чашми тамошобини мо гирияи зинда кунед, яъне ки ашк аз чашмони шумо барояд ва мо донем ки дар ҳақиқат аз шумо актриса мебарояд ё не ва шумо мардумро бояд қоил кунед. ба макияжам брава бигзор ин як хоҳиши мо буд ки шумо бояд аз удаш бароед. Агар шумо натавонед значи шумо ҳаво ва ҳавасакием. не чиба ба шумо 2 дақиқа вақт. муҳоҷирони азиз, ҳуҷҷатҳоятон буд шудааст, намедонед ки ҳуҷҷатҳои худро сари вақт дар куҷо тахт кунед. Ман ба шумо як одами боваринокро тавсия метиҳам ки 2 сол шуд бо мо ҳамкорӣ мекунад. ширкати баха метавонад дар як муддати кӯтоҳ ҳафта ҳуҷҷатҳои шуморо дар хати санъат гузаронда шуморо ба манзилатон расонад. занг занед фақат. аз ошиқатон ҷудо шуда будед ё ки касеро ранҷонда будед ба ёд омад? ай ошиқам хайҳо ҳаст ҳар як одам дар зиндагиш ҳаста ку ҳам хали моменте ки дар ёдаш биёяд всё равно обиднагӣ дорад не закия, шумо ҳам ошиқ шудаед? Чӣ ба ин савола мара метии? ман шахсан ошиқ шудам. шумо ин қадр ошиқ шудаанд, шумо чӣ? Шояд боша. ба шумо ошиқ шуданд ё ки шумо ошиқ шудед? Ман шодона шумо чӣ? ба ман ошиқ мешавам вале ошиқ нашудам ва ҳоли фурсат даст надодааст? не ба худо хоҳад баъди барномаи мо ошиқони шумо хостгорони шумо беҳад зиёд мешаванд. шавҳар мекунед? шавҳар ака мегӯянд ку чизе дар тақдирит боша ҳамро мебинӣ. агар муносиб пайдо шавад, марди мефаҳмидагӣ пайдо Ав шавад, ака албатта чӣ ба не? муҳайё шумо чӣ? насиб чӣ гуна мард ба шумо писанд аст? мара чихе бугум интерес ма гӯш кунда хеле ки бигем ма блогерия нағз мебинам ҳами сферая нағз мебинам нага ки ҳами ай сфера бубуро чӣ мешавад ки мисли нек ва тара ранги азиз ва раҳима шумо ҳам ягон напарники соҳаи блогеритона пайдо карда оиладор шавед? насиб яъне ки розӣ мумкин ки ҳам мешавед? хишава шодона шумо чӣ? бале мумкин ҳам хеле одаме шахсе пайдо шавад ки вай кати уже семейни контент чихе ки гуфтен азиза раҳима нек яъне ки розӣ мешавед? бале ташаккур. закия бону савол ба шумо. нотарсида ба ровӣ изҳори муҳаббат кунед. Дар шумо бале ки дар ҳақиқат зинда барояд, сохта набарояд. биё басчику ба худо ҳамин барнома наброем бо не ҳеҷ кас гумони бад намекунад. худои қая ки ман гиря кардам ин саҳна аст ва шумо бояд аз одаш бароед, чун шумо актриса ҳастед. охи ман уқа вай нестам. Ман агарам чанд қа одама дӯст дорам ку як такаббурам ҳамин меганам да бисёр ман хеле ишон наметам дар модам шумо аз дур одамро фақат аз дур фақат ман мехоҳам ки ҳамн одам худаш мара дӯст дорад хеле ман ба ту изҳори муҳаббат мекунам. ҳақи мефурад чӣ ба намефурад изҳори муҳаббат кунед. эй бовар мекунӣ дили мами ҳамаи бачаҳо бондагия кадомаш қат изҳори муҳаббат кам пул мега о ина мехе яъне ки алфонсо гирди шумо ба ҷамъ шиданд. конечно ба худо безори алфонсо. ба худо
یک یکتش این موبایلشون الفونس نیست. کی باشد این شخص خوشبخت؟ این یک سکرته. اوه. ماهایو سوال با شما. با اپراتور جنگ شوه. بکش کامیرا تا گیجو کامیرا کیسی زونا بکشی. بکش میگم کامیرا تا. خیلی باکلاشka کتیب زد. آروم شوید زکیه. удалить کنه بگو. نه چه از ما دنبال چیتاگیم کو همش بگیره удалить کنه. این چی نموده یخی. دایا جنبش نه دورا کامیرا بکنه میگن دایا تو میپرتوین. تشکر. ماهایو سوال با شما. دوست داشتهاتون شما رو با امید میکنند ولی با دیگر دختر اویلادور میشود. همون روز رو فهمیده شما برای جنگ به نزد او میروید. در همون حالت وا خورده چی میگویید؟ جنگش نمیکنم سرش به تو برم. اوخی. الان حالت جنگ رو به ما نشون دید چون این صحنه‌سازی است. شادونه. سوال با شما. سه بلوگری که دوست می‌دارید کی‌ها؟ خودمان ستا. میشه یعنی که بله. کارهایش به شما پسند است. رولیکویش رو مردم دوست اگر می‌دارن. از من نامی اگون کسا بگم خیلی دیگه آدمو خفه میشن. من همشون کتی نه شناسم دوستم خفه میشن. همین سه کس ما شما سه نفر رو انتخاب کنید که کارشون رو دوست می‌دارید. همه بلوگیرها دستایینیان. همشون زورن. نمیتونم گفته سه کس شه. همش هدای کوریخچه میبرویه. زکیه شما چی؟ من همین فکری میام. اگر شما رو در دی خود شوهر کنید توقعت میکنید من خودم یا فرار میکنید؟ نه من خودم 5 سال در قشلاق زندگی کردم. потом من 15 ساله بودم شو کردم. به چی سبب شد که جدا شده؟ اکی تема محکم شه بهتره. بعدی وای با شهر باز اومده. دختری شهر بوده؟ نه من اول که دختری شهر بودم در کلوب مثال خانه‌مون بود در این شهر که اینجا کی نه خیلی قشلاق داشت میکنم. سر قد خیلی دهانی هم چیزی که گفتی هستم که رولی که من بازی کردم همون در استوری خودم داخل داره. تشکر مهایو. اگر که داماد از دیهات پیدا شود راضی میشوید؟ ها؟ مغزش بینم ها؟ شادونه شما چی؟ توقعت میکنید؟ خیلی نصیبمون دا چی بسه کی باشد؟ دلتون بچه شهری برفته شده است. آینده شما چی نمود رولیکو کردنید که مردم منتظر شود؟ ما жизни بسیارتر زدنیم. жизни میکنیم ای تابستان دا نصیب باشه یک کینو کردنیم. کینوی چی؟ زندگی. باز همین گروهی شما. همین سه بله. نفر. بله. این کنایه زندگیش میگفته که این چیز در استوری من باید تماشاش میکنیم باید با فایران نگیریم. عجیب. سوال دیگر. شادونه چرا شما از دوستان خود زود پول میپرسید یعنی قرض؟ همین مبلغ همین سوم چیزی است که آدم هم نزدیک میکنن هم پیوند میکنن هم جدا میکنن. بله. من شخصا نزدیکم بعضی آدمان دوستان داشتم که و یا دستم دادگیم بعدی همون مناسبت ما بد شد. یعنی پول دادید و دست دادید و با پول میدادید؟ بله با پول میدادیم. همین خمیشی که بوده تو از و یا سوم خواستی سومی خودت خواستی مقصد. یعنی شما قرض از اون پول طلب نه نمی‌کنید؟ من از همه چیزی که بد میبینم همین است که مقصد даже خوب کردن نمیتونم شبا اگر یگان کس سوم مقصد خواسته باشم و نداده باشم. مهایو شما پول رو دوست می‌دارید؟ من خوشبختی را در پول نمیبینم. راستی که در چی می‌بینید؟ خوشبختی را در پول نمیبینم. در مهر و محبت میبینم. این چی خیلی؟ عجیب. بهترین پاسخ. زکیه شما چی؟ اکه چی خیلی بگم؟ بپرس خانت اثر ندارد. نه خیلی نیست. چی است؟ من سر خم کردن نمیتونه پیش یکم کسی تو مرا پول بده. مثال. گردی اکه؟ ای هم ندارم. نمیتونم. نه بسیار دخترکا هستن. مثال نمیتونم من همین چیزا گفته. دیگران از شما پول پرسن چی؟ با خدا قسم گنده کی دتون کردگین. یعنی پولهایتان رو بگیرند و نمیتونم. پولا من میگیرن نمیتونن. همون نفران ما رو تماشا دارن. کنش نه. میگوید که برگردونن. برمال برگردوندن شک با دل مثلا میگم خیلی بخشیدمش. نه خیلی خاطر دارم با. دختری بخشنده است. بهترین. خیلی اول میگن که سوم بته ایسوس دروغ میکنه فهمیدی که بعد زنگ میزنم با چورنی میکنه خود کدی عبید نه اون سوم تو چورنی میکنه در حقیقت در اینترنت بعد میگم ببخشید از سوی چی؟ ازی اکا فقط رسخ داریم صرف و خراجات. ده همین سیام اپراتور پول میتیم مثال هر یه رو که میکنیم همه رسخ هستیم بنزین هستیم بنزین نمیته
تو میزنی محمد خارجیت خود رو از روی چی میپوشونید؟ شاید در رکلام قبول میکنید. هست رکلامو شیدستیان اكو كم آزرش شیدست و شما در آخر با کلی تماشاگران ما چه حرفی دارید؟ و چی سوالی از ما انتظار بدید که ما ندادیم؟ خیلی برنامه با بسیارتر شبکه خوبتر میشه خیال میکنم. اگر شما بعد دید که زود اومده مهمون میشوید، تمام البته بله دعوتی شما قبول یکی ما اشما میندار ما را دعوت کردین. تشکر. تماشاگران عزیز طولی چند ساعت شد دقیقه شد نمیدونم خیلی طاقت کرده تماشا کردن رحمتی کلان که تماشا میکنه کجایی که باشن خداوند ساق و سلامت باشن و آدمان تاجیکانی که در دولت‌های دیگه هستن خیلی بیان و نزد خدای خود پیش کودکان زن پدر و مادر انتظارن. خیلی پاتیشکا جان همتون دوست می‌دارم. همین تک کامنتار یادکو بسیار می‌نویسن بسیارش بچه‌ها می‌نویسن دختران می‌نویسن بعضی دخترکا می‌نویسن که بسیارش بچه می‌نویسن ای تاری مثلا کم ترک بسیار نختون حرمت کنین ما حرمت خون داریم همه وقت خانه‌شون بخدا که تشکری زیاد برنامه ما عنوان داشت از دروغ تا حقیقت. مهمانی برنامه ما بودن زکیه زوکیرова مایا اسلامова و اینچنین شادونه عبدالکریمزاده. دوستان عزیز شما میخواهید که در برنامه ما در آینده باز کیها مهمون شود در زیر کامنت نویسید ما حتما اونها رو در نزدیکترین فرصت مهمانی برنامه